আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 8 এডভান্স মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 ক সূচক আৰু তাৰ নিয়মাৱলী। চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 কাৰণে কেইটামান সূত্ৰ আছে, সেইকেইটা হ'ল সূচকৰ ধৰ্ম। সূচকৰ ধৰ্মকেইটা এই ধৰণৰ যে a to the power m পূৰণ a to the power n equal to a to the power m plus n. Number 2, a to the power m হৰণ a to the power n equal to a to the power m minus n. সূত্ৰ নম্বৰ 3, a to the power 0 equal to 1. সূত্ৰ নম্বৰ 4, a to the power minus 1 equal to 1 by 8. সূত্ৰ নম্বৰ 5, ab power of m equal to a to the power m b to the power m. 6, a to the power m into n equal to a to the power mn. Take question number 1. Question number 1 আছে 9 root over x to the power minus 4 y cube whole minus 3. ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম x to the power minus 4 y cube minus 3 into 1 by 9. 3 cancel যাব. X to the power minus 4 y cube minus 1 by 3. X to the power minus 4 into minus 1 by 3 into y cube into minus 1 by 3. 3 cancel যাব. ইয়াক লিখি minus minus plus 4 by 3 into y to the power minus 1. অর্থাৎ x to the power 4 by 3 by y. এইটো ইয়াৰ answer. এবার question number 2 আছে a to the power half by 4c square whole minus 2. ইয়াক আমি লিখিম যে 4c square by a to the power half. এই minus 2 plus হব. এবার 4 square into c square into 2 by a to the power half into 2. a do cancel যাব. 4 square মানে আমি লিখব পাৰো 16 c square into 2 অর্থাৎ c to the power 4 by a. এইটোৱে ইয়াৰ answer. এবার question number 3 আছে 4 root over x to the power minus 2 by 3 y to the power 1 by 2 whole minus 3 whole minus 2 by 3. ইয়াৰ পৰা মই লিখিম x to the power minus 2 by 3 y to the power half whole minus 3 whole minus 2 by 3 into 1 by 4. a do a 4 cancel যাব 2 x to the power minus 2 by 3 y to the power half whole minus 3 into minus 3 দুগুণ 6 1 by 6. এবার কি করি x to the power minus 2 by 3 into y to the power half a minus 7s plus 3 দি 6 যায় 2 বার 1 by 2. তার মানে x to the power minus 2 by 3 into 1 by 2 y to the power 1 by 2 into 1 by 2. মানে x to the power a do cancel যাব minus 1 by 3 into y to the power 1 by 4. এইটোৱে ইয়াৰ answer. এবার question number 4 আছে a to the power 2 by 3 into b to the power 5 by 6 into a to the power minus half into b to the power minus 2 by 3. আমি এটা সূচকৰ ধৰ্ম জানো যে ভূমি যদি একে থাকে ইয়াৰ পাৱাৰ গিলা প্লাস হয় a to the power 2 by 3 plus minus 1 by 2 into b to the power 5 by 6 into minus 2 by 3 plus হবে এটা plus. এতিয়া a to the power 2 by 3 minus 1 by 2 into b to the power 5 by 6 minus 2 by 3. ইয়াৰ পৰা লিখিম a to the power 3 দুগুণ 6 3 2 2 দুগুণ 4 minus 2 3 বার 3 গুণ 3. ইয়াৰ পৰা লিখিম b to the power 6 আৰু 3 LCM 6 6 1 5 minus 3 দুগুণ 6 2 দুগুণ 4 মানে a to the power 1 by 6 into b to the power 1 by 6. ইয়াৰ সলনি লিখিব পাৰো ab equal to ab to the power 1 by 6. এইটোৱে ইয়াৰ answer. Question number 6 আছে 6 to the power n into 2 to the power m plus 2 3 to the power 2m minus n 5 to the power m plus n plus 2 by 6 to the power m into 10 to the power m plus 2 into 15 to the power m. ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম
6 টো ভাঙিলাম 3 into 2 power of n 10 ক আমি ভাঙিম 5 পূরণ 2 power of n plus 2 15 আমি ভাঙিম 5 into 3 power of m ইয়াৰো সেম কথা 6 টো ভাঙিম 3 into 2 power of n ইয়াক আমি লিখিম 2 to the power m into 2 square ইয়াক আমি লিখিম 3 to the power 2m into 3 to the power minus n ইয়াক আমি লিখিম 5 to the power m 5 to the power n আৰু 5 square এতিয়া কি কৰিম এই n টো 3 ৰ ওপৰত আছে অৰ্থাৎ 3 to the power m 2 to the power n 2 to the power m 2 square 3 to the power 2m আৰু এই 3 to the power minus n টো আমি তলত আনিলে a minus n plus হ'ব 3 to the power n এটো 5 to the power m 5 to the power n আৰু 5 square ইয়াক আমি ভাঙিম 3 to the power m into 2 to the power m 5 to the power n plus 2 আৰু 2 to the power n plus 2 ইয়াক আমি লিখিম 5 to the power m into 3 to the power m এতিয়া cancel যাব 2 to the power m 2 to the power m 3 to the power m 3 to the power m 5 to the power m 5 to the power m তাৰ পিছত 3 to the power m এটা 3 to the power m এটা গতিকে 3 to the power 2m লিখিম এক ভাঙি দিম 5 to the power n into 5 square এটুকু ভাঙি দিম 2 to the power n into 2 square এক লিখিম 2 to the power n 2 square 3 to the power 2m 5 to the power n আৰু 5 square 5 square cancel যাব 5 to the power n 5 to the power n 3 to the power 2m 3 to the power 2n 2 square 2 square 2 to the power n 2 to the power n cancel যাব finally answer 1 এইটো ইয়াৰ answer question number 7 আছে 5 to the power minus n into 25 to the power 2n minus 2 by 5 to the power 3n minus 2 into 10 to the power minus 1 ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম এই 5 to the power minus n টো আমি তলত আনি 5 to the power plus n হ'ব আৰু 25 টো আমি ভাঙিম 5 into 5 power 2n minus 2 তলত থকা 10 to the power minus 1 টো আমি ওপৰত নিম 10 to the power 1 হ'ব আৰু এইটো আছে 5 to the power 3n into 5 to the power minus 2 এতিয়া এটুক লিখিম 5 to the power 2n minus 2 আৰু 5 to the power 2n minus 2 10 টো আমি ভাঙি দিম 5 into 2 5 পূৰণ 2 এটু 5 to the power n আৰু 5 to the power 3n যেহেতু ভূমিয়াৰে পাৱাৰ দুটা প্লাস হ'ব 5 to the power 4n আৰু এটু 5 to the power minus 2 next ইয়াক আমি ভাঙিলাম 5 to the power 2n into 5 to the power minus 2 same কথা 5 to the power 2n into 5 to the power minus 2 into 5 into 2 এই 5 to the power minus 2 টো যেহেতু তলত মাইনাস আছে ইয়াক ওপৰত নিলে প্লাস হ'ব অৰ্থাৎ 5 to the power plus 2 মানে 5 স্কয়ার আৰু তলত 5 to the power 4n তাৰ পিছত 5 to the power 2n into 5 to the power 2n যেহেতু ভূমিয়াৰে পাৱাৰ দুটা প্লাস 5 to the power 4n এই 5 স্কয়ার টো তলত আনি প্লাস 5 to the power 2 তাৰ পিছত এইটো যেহেতু মাইনাস আছে তলত আহিলে 5 to the power 2 into 5 into 2 into 5 square a 5 square cancel যাব আৰু 5 to the power 4n 5 to the power 4n 5 to the power 4n cancel যাব 5 দুগুণ 10 মানে 5 দুগুণ 10 5 5 গুণ কিমান 25 5 এদি 2 পাঁচ 5 এদি 5 পাঁচ answer 2/5 এইটোৱে ইয়াৰ answer এবার question number 8 আছে যে 6 to the power n into 2 to the power 2n into 3 to the power 3n into 3 to the power minus n by 32 to the power n into 3 to the power 2n to the power 3n into 10 to the power minus n ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম 6 টো ভাঙিম 2 পূৰণ 3 power 10 2 to the power 2n 3 to the power 3n 3 to the power minus n টো যদি তলত লিখো 3 to the power plus n 32 যদি ভাঙি যাও 3 into 5 into 2 power 10 3 to the power 2n 2 to the power 3n আৰু 10 to the power minus n টো ওপৰত আনিলে প্লাস n এতিয়া ইয়াক ভাঙিম 2 to the power n 3 to the power n 2 to the power 2n 3 to the power 3n ইয়াক ভাঙি দিম 5 to the power n আৰু 2 to the power n অৰ্থাৎ 5 পূৰণ 2 5 দুগুণ 10 ইয়াক 3 to the power n 3 to the power n 5 to the power n 2 to the power n 3 to the power 2n আৰু 2 to the power 3n এতিয়া 3n 3n cancel যাব 2n 2n cancel যাব তাৰ পিছত বাকি থাকিল 3 to the power n আৰু 3 to the power 2n অৰ্থাৎ 3 to the power 3n 5 to the power n এটু cancel যায় 5 to the power n আৰু 2 to the power 3n
ইয়াত আছে 2 to the power 2n 2 to the power n অর্থাৎ 2 to the power 3n আৰু 3 to the power 3n 3 to the power 3n 3n cancel এটো cancel অর্থাৎ आंसर এইটোই आंसर এবার কোশ্চেন নাম্বার 9 এর আছে 3 into 2 to the power n minus 4 into 2 to the power n minus 2 by 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম 3 to the power 2n minus ইয়াক আমি ভাঙি দিম 2 into 2 ইয়াকো ভাঙিম 2 to the power n into 2 to the power minus 2 ইয়াত আছে 2 to the power n minus 2 to the power n into 2 to the power minus 1 এতিয়া এই 2 to the power 2n 2 to the power 2n আমি কমন লম 2 to the power n ইয়াত থাকিল 3 ইয়াত থাকিল 2 গুণ 4 into 2 to the power minus 2 আমি লিখিব পাৰো 1 by 2 square ইয়াতো সেম কথা 2 to the power n কমন হ'ব ইয়াত থাকিব 1 ইয়াত থাকিব 2 to the power minus 1 2 to the power 2n 2 to the power 2n cancel যাব ইয়াত 3 minus 4 into 1 by 4 by 1 minus 1 by 2 4 4 cancel যাব 3 to the 3 minus 1 by 2 2 এক গুণ 2 2 রেখে 1 মানে 1 by 2 অর্থাৎ 2 by 1 by 2 অর্থাৎ 2 যদি রেসিপ্রোকাল হয় 2 2 into 2 2 গুণ 4 এইটোই ইয়াৰ आंसर Question number 10 আছে 8 to the power 3m into 9 to the power 3n into 125 to the power 2p by 16 to the power 2m into 27 to the power 2m 2n into 25 to the power 3p ইয়াক আমি ভাঙিম যে 18 আমি লিখিব পাৰো 2 কিউব into 3 to the power m 9 লিখিম 3 স্কয়ার into 3 to the power n 125 লিখিব পাৰো আমি 5 কিউব into 2p 16 লিখিব পাৰো আমি 2 to the power 4 into 2m 27 লিখিব পাৰো 3 কিউব into 2n আৰু 25 লিখিব পাৰো আমি 5 স্কয়ার into 3p next 4 into 2 8m into 3 into 2 6m 3 into 2 6p ইয়াত আছে 2 to the power 3 3 গুণ 9m 3 to the power 3 গুণ 6m আর 5 to the power 3 গুণ 6p এটো cancel ইয়াত থাকিল 2 to the power 9m by 2 to the power 8m আমি এটা হিসাবৰ ফর্মুলা জানো যে 2 to the power a to the power m by a to the power n যদি হয় তেতিয়া আমি লিখিম 2 to the power 9m minus 8m অর্থাৎ 2 to the power m এটোই आंसर Question number 12 আছে if x is equal to 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 plus 2 হলে দেখুৱা যে x cube minus 6x square plus 6x minus 2 equal to 0 solution আমাৰ given কি হয় x is equal to 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 আৰু plus 2 ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম x minus 2 equal to 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 এতিয়া both side মই cube লম x minus 2 power cube 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 power cube এতিয়া এটা ফর্মুলা আছে a plus b whole cube ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে x cube minus 2 cube minus 3 into x into 2 into x minus 2 ইয়াকো same 2 to the power 1 by 3 power cube plus 2 to the power 2 by 3 power cube plus 3 into 2 to the power 1 by 3 into 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 এতিয়া চাবা এটো x cube ঠিক আছে 2 cube মানে আমি লিখিম 8 cube 3 গুণ 6x into x minus 2 ইয়াত কি হ'ব 8 18 cancel যায় 2 থাকিব 8 18 cancel যায় 2 square মানে আমি লিখিম 4 plus 2 3 ইয়াত 2 to the power 1 by 3 into 2 to the power 2 by 3 যদি যোগ কৰো আমি 2 to the power 1 পাম আৰু এটো হলনি লিখিম আমি x minus 2 এতিয়া চাবা x cube minus 8 minus 6x into x অর্থাৎ 6x square minus minus plus 6 দুগুণ 12x 4 দিয়ে 6 3 দুগুণ 6 6 আর x পূরণ হলে 6x minus 6 দুগুণ 12 ইয়ার পর পাম x cube minus 6x square plus 12x minus 6x minus 8 minus 6
plus 12 equal to 0. ইয়াৰ পৰা লিখিম x cube minus 6x square 12x পৰা 6x গলে 6x 28 14 পৰা যদি 12 যায় minus 2 equal to 0. এইটো ইয়াত proof. এইটো proof. Question number 13 is if x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 plus z to the power 1 by 3 equal to 0, then the dekwa x plus y plus z to the power cube equal to 27xyz. Solution. Here for I'm letting x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 plus z to the power 1 by 3 equal to 0. X to the power 1 by 3, y to the power 1 by 3 equal to minus z to the power 1 by 3. It is both sides of cube long. Here a plus b whole cube put bhangi long. X to the power 1 by 3 cube, y to the power 1 by 3 whole cube plus 3 into x to the power 1 by 3 into y to the power 1 by 3 into x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 equal to 18 cancel অর্থাৎ minus z. ইয়ার পর আমি লিখি 18 cancel যাব x 18 cancel যাব y equal to 3 to the power x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3. এই x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 মানে আমি কি লিখতে পারো minus z to the power 1 by 3. এটো হলো লিখি minus z to the power 1 by 3 equal to minus z আছে এটো equal to minus এতিয়া x plus y a plus a minus plus a minus a minus 3x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3 and z to the power 1 by 3 equal to minus z. এতিয়া কি কৰিম x plus y a minus to the ইফালে নাও plus z আৰু a minus to the ইফালে নাও x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3 z to the power 1 by 3. এতিয়া both side মই কিউব বনাম x plus y plus z total cube এটো লিখিম 3x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3 z to the power 1 by 3 total cube. এতিয়া x plus y plus z total whole cube 3 cube মানে লিখিম 7x 18 dot 18 cancel x 18 dot 18 cancel y 18 dot 18 cancel z 88. Question number 17 আছে প্রমাণ করা যে x to the power b minus c into a x to the power c minus a into b x to the power a minus b equal to 1. Solution. আমি LHS লিখিম x to the power b minus c into a x to the power c minus a into b x to the power a minus b into c. ইয়াৰ পৰা লিখিম b আৰু a যদি পূৰণ কৰো ab c আৰু a পূৰণ কৰিলে ac x to the power b ৰে কৰিলে bc ab into x to the power ac minus bc. এতিয়া বেস সেম পাওয়ার প্লাস হ'ব x to the power ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc ab ab bc bc ac ac cancel যাব x to the power 0 x to the power 0 মানে 1 এটো ইয়াৰ proof. Question number 8 আছে x to the power l by x to the power m whole to the power l square plus lm plus m square into x to the power n by x to the power n whole to the power m square plus mn plus n square into x to the power n by x to the power l whole to the power n square plus ln plus l square. আমি লিখিম LHS কি আছে x to the power l by x to the power m whole to the power l square plus lm plus m square. Next x to the power m by x to the power n whole to the power m square plus mn plus n square. Next x to the power n by x to the power l whole to the power n square plus nl plus l square. এতিয়া আমি এটা সূচকৰ ধৰ্ম জানো যে যদি ভূমি সেম থাকে আৰু হৰণ থাকে পাৱাৰ গিলা কি হয় মাইনাস হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিম x to the power l minus m whole to the power l square plus lm plus m square. ইয়াক লিখিম x to the power m minus n whole to the power m square plus mn plus n square পূরণ x to the power n minus l whole to the power n square plus nl plus l square. এতিয়া ইয়াৰ পৰা লিখিম যে x to the power l minus m আৰু into l square plus lm plus m square মানে আমি লিখিম l cube minus m cube. ইয়াৰ পৰা লিখিম
m cube minus n cube. ইয়াৰ পৰা লিখিম x to the power n cube minus l cube. এতিয়া ভূমি সেম আছে, পাৱাৰ প্লাছ হ'ব x to the power l cube minus m cube plus m cube minus n cube plus n cube minus l cube. L cube, L cube, m cube, m cube, n cube cancel যাব, x to the power 0. x to the power 0 মানে 1. এইটোৱে ইয়াৰ proof. এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো নিজে কৰিবা, এইটো সেম হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো চাবা, প্ৰমাণ কৰা যে x to the power b by x to the power c whole to the power 1 by bc into x to the power c by x to the power a whole to the power 1 by ca x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab equal to 1. ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম LHS x to the power b by x to the power c whole to the power 1 by bc. Next, x to the power c by x to the power a whole to the power 1 by ca x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab. যেহেতু ভূমি সেম আছে আৰু হৰণ আছে, পাৱাৰগিলা মাইনাছ হ'ব, x to the power b minus c into 1 by bc, x to the power c minus a into 1 by ca, x to the power a minus b into 1 by ab. এতিয়া ইয়াক লিখিম x to the power b minus c by bc, x to the power c minus a by ca, x to the power a minus b by ab. যেহেতু ভূমি সেম আছে, পাৱাৰগিলা প্লাছ হ'ব, x to the power b minus c by bc, c minus a by ca plus a minus b by ab. এতিয়া x to the power bc c আৰু ab ৰ এলচিয়াম হ'ব abc, bc ৰে ডিভাইড হ'ব ad b minus c পূৰণ, ঠিক তেনেকৈ c minus a b থাকিব bd c minus a পূৰণ, ab কেঞ্চেল যাব, c ৰে a minus b পূৰণ। এতিয়া x to the power abc ad b পূৰণ কৰিলে ab ac bc ab plus ac minus bc, bc bc ab ab ac ac কেঞ্চেল যাব, x to the power 0 by abc মানে x to the power 0, x to the power 0 মানে 1. এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰুফড। এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আছে, a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z আৰু ac equal to b square প্ৰমাণ কৰা যে 1 by x plus 1 by z equal to 2 by y. আমাক solution given a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z. ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম a to the power x equal to b to the power y, অৰ্থাৎ a equal to b to the power y by x. Again, b to the power y equal to c to the power z, c equal to b to the power y by z. এতিয়া আমাক given কি হয়, ac equal to b square. আমি a মানে লিখিব পাৰো b to the power y by x, c মানে লিখিব পাৰো b to the power y by z equal to b square. এতিয়া বেস সেম আছে, পাৱাৰ প্লাছ হ'ব b to the power y by x plus y by z equal to b square. যেহেতু both side বেস সেম আছে, গতিকে ইয়াৰ পাৱাৰ সেম হ'ব y by x equal to y by z equal to 2. এতিয়া x আৰু z ৰ এলচিয়াম xz, x ৰে x cancel, z z ৰে y পূৰণ zy, z cancel, এটো xy equal to 2. এতিয়া আমি ক্ৰস কৰিম, মানে এটোৰে ইয়াৰ তলত থকা একক পূৰণ zy plus xy, দুইৰে এটো পূৰণ 2xz. এতিয়া বুথ সাইডত আমি xy z দি হৰণ কৰিম, zy by xyz, xy by xyz equal to 2xz by xyz. zy cancel, xy cancel, xz cancel, কি রাখবো 1 by x plus 1 by z equal to 2 by y. এইটোৱে ইয়াৰ proof. Question number 21 আছে, সমাধান কৰা। Number 1, root 3 to the power 2x plus 4 equal to 243. আমি কি কৰিম, root 3 whole to the power 2x plus 4, 243 যদি আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰো, কি পাম 243 8 বার 1, 3 দি 27 বার, 3 দি 9 বার, 3 দি 3 বার। গতিকে আমি 243 হৰণ লিখিব পাৰো, এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা, অৰ্থাৎ 3 to the power 5. ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম root 3 to the power 2x plus 4 equal to x যদি এটো নিচিনা সেম বনাও root 3, এই পাঁচটো 10 হৈ যাব, মানে দুই গুণ পূৰণ হৈ যাব। এতিয়া root 3 কেনসেল যাব, 2x plus 4 equal to 10, 2x equal to 10 minus 4, 2x equal to 6, x equal to
ভেরি ছয় তিনবার, এইটোৱে ইয়াৰ এনসার। এবার কোয়েশ্চন নাম্বার 2 আছে 5 to the power x by 5 to the power y equal to 25, 4 to the power y by 2 to the power x equal to 2। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম 5 to the power x by 5 to the power y equal to 25। বেস সেম আছে আৰু হৰণ আছে, গতিকে পাৱাৰ মাইনাস হ'ব। 5 to the power x minus y equal to 5 square। যেহেতু সমান চিনৰ বোথ সাইডে বেস সেম, পাৱাৰ সেম, x minus y equal to 2। এটোক আমি নাম্বাৰ 1 লৈছো। এগেইন আমাক দিয়া আছে 4 to the power y 2 to the power x equal to 2। চাৰিখনে লিখিম 2 square 2y by 2 to the power x equal to 2। ইয়াত লিখিম 2 to the power 2y minus x equal to 2 আৰু এটো 1। এতিয়া বেস সেম আছে, পাৱাৰ আমি সমান কৰি দিম 2 to the power 2y minus x equal to 1। এটো নাম্বাৰ 2 ইকুৱেশ্যন। এতিয়া সমীকৰণ 1 আৰু সমীকৰণ 2 আমি প্লাছ কৰিম। 1 plus 2 x minus y plus 2y minus x equal to 2 plus 1। ইয়াৰ পৰা লিখিম x minus y plus 2y minus x equal to 2 একে 3। x x কেঞ্চেল যাব, দুটা y পৰা এটা y গ'লে y equal to 3, অৰ্থাৎ y ভ্যালু আমি কিমান পালোঁ 3। এতিয়া y equal to 3 1 নং সমীকৰণত বহাই দিম। 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ 1 নং সমীকৰণ আছে x minus y equal to 2, x minus y মানে আমি জানো 3 equal to 2, অৰ্থাৎ x equal to 3 plus 2 3 2 5। গতিকে xৰ ভ্যালু পালোঁ 5, yৰ ভ্যালু পালোঁ আমি 3। এইটোৱে ইয়াৰ এনসার। এবার কোয়েশ্চন নাম্বার 22 আছে x to the power 1 by equal to y to the power 1 by b equal to z to the power 1 by c আৰু y equal to zx root over zx প্ৰমাণ কৰা যে a plus c equal to 2b। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম যে x to the power 1 by a equal to y to the power 1 by b। আমি কি কৰিম x equal to y to the power 1 by b by 1 by a, অৰ্থাৎ x is equal to y to the power 1 by b by a by 1। ইয়াৰ পৰা লিখিম x is equal to y to the power a by b। নেক্সট y to the power 1 by b equal to z to the power 1 by c, অর্থাৎ y to the power 1 by b by 1 by c equal to z equal to y to the power 1 by b into c by 1 equal to z, অর্থাৎ z মানে আমি লিখিম y to the power c by b equal to z। এতিয়া আমাক গিভেন কি হয় যে y equal to root over zx, আমি বোথ সাইডত স্কোয়ার কৰি দিম y square equal to root over zx whole square, y square equal to a square root cancel যাব zx। এতিয়া y square equal to এই z মানে আমি কি জানো y to the power c by b আৰু x মানে কি জানো y to the power a by b। এতিয়া y square equal to বেস সেম আছে, পাৱাৰ প্লাছ হ'ব c by b plus a by b, y square equal to y to the power b b এলচিয়াম b a plus c। এতিয়া বেস সেম আছে, y y কেঞ্চেল যাব, আমি লিখিব পাৰোঁ যে 2 equal to a plus c by b। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম 2b equal to a plus c, অৰ্থাৎ a plus c equal to 2b। এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰুফটো। এবার কোয়েশ্চন নাম্বার 23 আছে ইফ a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z আৰু abc 1 প্ৰমাণ কৰা যে 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 0। সলিউশন গিভেন কি হয় a to the power x b to the power y। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম a equal to b to the power y by x, again b to the power y equal to c to the power z। ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম c equal to b to the power y by z। এতিয়া আমাক গিভেন কি হয় a b c equal to 1, a মানে আমি লিখিম b to the power y by x, b মানে b এ হয় আৰু c মানে কি হয় c মানে হয় y by z equal to 1। এতিয়া যেহেতু বেস সেম আছে পাৱাৰগিলা প্লাছ হ'ব y by x প্লাছ এটা আপোনাৰ মানে 1 আছে প্লাছ আৰু y by z। এই 1টোৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ b to the power 0। এতিয়া বোথ সাইডত বেস সেম আছে b b কেঞ্চেল যাব, y by x plus 1 plus y by z equal to 0। ইয়াৰ পৰা x আৰু z ৰ এলচিয়াম হ'ব xz, x এদি x কেঞ্চেল z, z এদি y পূৰণ zy, 1 এদি xz 1 পূৰণ xz
প্লাছ জেডেদি জেড কেঞ্চেল যাব, এক্সেদি ৱাইক পূৰণ এক্স ৱাই ইকুৱেল টু 0। নেক্সট জেড ৱাই প্লাছ এক্স জেড প্লাছ এক্স ৱাই, এই এক্স জেডেদি 0 পূৰণ 0। এতিয়া আমি কি কৰিম, বুথ ছাইডত এক্স ৱাই জেডেদি হৰণ কৰিম, জেড ৱাই প্লাছ এক্স জেড প্লাছ এক্স ৱাই বাই এক্স ৱাই জেড ইকুৱেল টু 0 বাই এক্স ৱাই জেড। ইয়াক আমি লিখিম জেড ৱাই বাই এক্স ৱাই জেড প্লাছ এক্স জেড বাই এক্স ৱাই জেড প্লাছ এক্স ৱাই বাই এক্স ৱাই জেড ইকুৱেল টু 0। গতিকে ৱাই জেড কেঞ্চেল, এক্স জেড কেঞ্চেল, এক্স ৱাই কেঞ্চেল, ইয়াৰ পৰা থাকিল 1 বাই এক্স প্লাছ 1 বাই ৱাই প্লাছ 1 বাই জেড ইকুৱেল টু 0। এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰুফ।